Jadi untuk November ini kita itu SL yang tercapai itu yang partnership itu aja ada 4. Kalau meeting Belum itu kayaknya deh. Sorry ya. kalau yang untuk meeting itu kan kemarin kita maunya 10 meeting sama 45 respon kan. Jadi meetingnya tuh masih kurang 2, terus responnya masih kurang 10. Terus untuk kontaknya ini masih lumayan kurang banyak sekali sih. Kayak masih berapa? Kemarin kan maunya 150 ya, 150 kurang 68 berarti sekitar 80-an lah. Nah, terus kalau yang dari aku sih untuk November ini everyone is busy on their own chapter. Kayak misalnya Nadia kan banyak ini di PD, terus Maria juga ada di ECR. Jadi movementnya lumayan slow gitu. Itu yang dari aku sih. Kalau yang dari kalian apa ada friction dulu? Mungkin Maria dulu kali ya. From me, frictionnya itu memang belum sempat kontakin lagi, outreach lagi. Itu sih. Cuman kalau misal meeting and making slide, no friction kok. Iya, kalau untuk meeting slide-nya lumayan sih cepat. Terus bisa tolong di ini enggak di bagian sini. Halo, Ros. Taruh sini dulu aja. Kalau dari Ros, friction-nya apa, Ros? Ros not here. I think it's your connection, Kak Chris. Yeah, I think it's her connection. Jogja doesn't really have a very good connection currently. Wait, is it Fadil? Yes, it's me. Hello. Finally, you are here. Yes. I've switched to my own mobile connection. Okay. Maybe from Fadil, kan kamu belum ini ya, belum terlalu banyak participate di sini. Tapi kalau misalnya kalau dari kelihatannya dari luar gimana? Misalnya ada yang diimprove atau apa gitu? Itu ya, yang Sitalk itu kan? Iya, yang talk sama professionals dan company. Jadi kayak sekilas yang aku dapat itu, yang kita Sitalk yang apa namanya, kita diskusi terus kita buat blog itu sebenarnya kalau aku pribadi ya ngelihatnya kayak dari perspektifnya dari workloadku kan, buat yang Sitalk ini aku udah draftnya yang apa tuh namanya, yes, Gilson, yang apa namanya, yang interiors yang kedua udah Gil Wilson Gil Wilson sampai lu Gil Wilson interiors itu udah. Terus kan aku lihat dari yang sebelumnya, lihat dari yang Mahalati yang dibuat sama Kak Ros. Nah, I think that yang ada di Gil Wilson yang di Mahalati itu, dari apa yang aku tangkap dari videonya terus sama apa yang ada di blognya itu sangat sedikit banget yang diambil dari blog, yang diambil dari video, diambil dari Sitalksnya itu. Jadi kayak we're mostly di blognya itu advertising the company of Mahalati. Jadi instead of like a more personalized approach to Mahalati, we're trying to advertise them, which is not bad.
actually. It depends on the focus of the program itself, the campaign itself, kayak mau dibawanya kemana. Cuma kalau dari penilaianku adalah yaitu bukan personalized approach, tapi lebih kepada we're advertising the company. Jadi itu dari aku. Terus yang kedua, ini kalau aku lihat ya sih, teman, kan si Mahalati itu sama Gil Wilson tuh dua-duanya sama-sama interior ya. Nah, Iya. Di bagianku, aku pribadi agak kesulitan mencari kata-kata di mana yang membuat Gil Wilson ini berbeda dari Mahalati, karena both of them are desain interior kan, perusahaan desain interior, dan bisa dikatakan bahwa mereka di Bali bersaing gitu kan. Nah, from my perspective, karena mungkin aku backgroundku di HI, jadi kayak we're trying to advertise dua kelompok. Kita mencoba untuk mendekati dua partners yang sebenarnya mereka pada hakikatnya itu cara market ya bersaing gitu. Jadi halo? Iya, jadi ini ada suara apa namanya? Tak kira dari punya aku. Oke. Jadi kayak I see this mungkin ya, kalau misalnya I position myself either one of them, terus aku kayak ngeliat tuh, kok ini ngepost interior lain juga gitu. Itu mungkin agak apa ya? Agak kurang enak gitu, agak apa namanya, ini aku jujur aja, maksudnya kita tuh advertise soalnya mostly intinya sama gitu loh, apa yang kita jelaskan di blog itu. Jadi pun kalau misalnya kita tetap still wants to Big Ten coalition kayak Thousand Friends Zero Enemies gitu approach-nya, well seenggaknya kayak dikasih jarak sih kalau menurutku. Jadi misalnya Mahalati interior gitu. Nah, buat blog-blog selanjutnya diusahakan jangan perusahaan, maksudnya buat the next blognya jangan perusahaan desain interior lagi, tapi mungkin coba yang lain gitu. Terus nanti setelah beberapa blog baru nanti post baru lagi gitu. Kalau aku sih pribadi kayak gitu sih, cuma karena aku juga masih baru sih, si bocil di sini, jadi ya tetap kembali ke kakak-kakak yang sudah senior. Makasih. Oke. Oke, Ros, kamu bisa nulis atau enggak nih? Atau enggak? Iya, wes, oke. Udah, kalau yang apa namanya? Kalau yang Gil Wilson udah jadi, maksudnya tinggal aku kasih ke Mas Tendi, terus nanti di-post sama Mas Tendi di anunya di blognya. Cuman kalau untuk teknis penulisan blognya sendiri, aku yang kurang ngerti itu yang anu sih, kan kalau di bagian akhir Mahalati itu kayak ada kotak link ke websitenya Mahalati sama yang page-nya yang lain. Nah itu aku agak anu sih, apa namanya, agak bingung maksudnya. Dan di sisi lain juga kan di blognya itu dijelasin Mahalati kalau misalnya kita please if you want to contact Mahalati bisa kontak kita. Nah tapi di bawahnya itu ada link langsung ke website Mahalati gitu, sama page-page yang lain. Jadi kayak well we're actually giving them kayak misalnya kita nawarkan sesuatu, tapi on the other hand kita sudah memberikan suatu hal yang lebih advance gitu. Kayak istilahnya gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya kayak yang kita apa namanya propose buat membantu klien untuk mengontak Mahalati itu terreduksi dengan adanya link langsung ke website dan page-page lain dari milik Mahalati gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu sih. Kalau buat yang teknis
penulisan blognya yang apa namanya aku agak kesusahan itu sih kalau untuk yang lain-lain kayak penjelasan Gil Wilson siapa, terus company-nya gimana, program mereka apa, itu aku bisa buat itu. Makasih Kak. Oke, kalau yang untuk secara market company ini bersaing, aku setuju sih. Kan pertama kan awalnya kan kayak kita tuh mau ngumpulin kayak banyak perusahaan gitu kan. Tapi habis itu waktu kemarin aku sempat mikir mau bikin si talk dengan property owner ini, aku jadi mikir kalau misalnya kita menyatukan company yang berbeda itu kayak gimana gitu loh. Karena kan mereka the same aspect of company but different styles and different price and everything. Nah terus yang satu lagi yang juga itu kemarin waktu Nadia itu mau outreach ke teman interior desainnya, temennya itu jadi ragu-ragu untuk mau meeting karena dia ngelihat udah ada company besar dan maksudnya untuk apa gitu loh, orang nggak akan notice dia yang relatif lebih baru di perusahaannya interior design ini gitu. Jadi iya itu thank you ya Fadil for bringing this to attention. And then maybe from Rose udah bisa ngomong belum? Sudah Kak, sorry tadi nge-lag sama koneksinya keputus. Maybe the current friction first ya. My friction. Iya, Friction. di projectnya. Or any friction that you see in this project. Oh yeah, I'm agree with Maria about kontak mungkin itu friction from other chapter ya. For you from other chapter, I think the contact is friction, and when I write blog, my friction in writing blog itu juga ketika mencoba untuk mendapatkan to get the points from si talk video record, sama seperti yang Fadil bilang pada meeting yang lalu, kayak kadang beberapa speaker yang kita undang, mereka ditanyakan ini tapi jawabannya lari-lari dari pertanyaan yang diajukan. Jadi poinnya kurang dapat, sehingga kadang blog yang satu udah sesuai dengan videonya, kadang blog yang selanjutnya itu kurang sesuai dengan videonya. Itu yang masih still friction for me. Terus apalagi ya? Oh ini, aku ingin tanya, kita menentukan setelah meeting itu, kita menentukan kita partnership sama perusahaan ini tuh gimana gitu Kak? Kalau yang kemarin ada meeting itu dan ada videonya itu udah termasuk. Oh yang udah ada videonya. Oke. Oh ya, I think the updates for us itulah berarti ya, partnership-nya udah bertambah juga. Nah, kan kemarin aku agak bingung kalau misalnya dari pest control itu ada 2, yang mana yang harus kita pilih, apakah dua-duanya atau salah satu. Nah, kalau dari Kak Cynthia kemarin itu sesuaikan aja dengan properti, misalnya properti yang kayak identik dengan ramah lingkungan, mungkin Eco for Pest itu dapat recommended sama mereka daripada geothermic yang itu yang lebih kayak profesional. Nah, kalau menurut kalian gimana menurut teman-teman? Mungkin ini tadi diskusinya sekalian sama yang itu ya, talk with partners ini yang kedua ya, Ros ya. Oh ya, oke Kak. Nanti kita juga ada ngomong ini. Mungkin maybe I want to ask first about the friction in the outreach ya, from Ros and Maria. Maybe you can tell, maksudnya kalau Maria kan reservation and hosting, mungkin kalau dari Ros currently
what are you working on gitu. Yang maybe mengurangi waktu untuk outreach dan kesusahan untuk ngerjain trusted community. Oke, so for outreach, I think itu lebih ke kan because kita punya standar-standar untuk memilih company yang nggak asal-asalan. Aku harus cek satu persatu dengan kayak kalau bisa sedetail mungkin untuk melihat perusahaan ini layak nggak ya kita undang untuk kita interview kayak gitu. Sehingga itu kayak butuh ketelitian dan butuh cukup waktu untuk apa ya bisa dibilang kayak riset tentang company ini gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau misal project lain mungkin ada kamu ngerjain project lain di CM gitu? Project lain yang aku kerjain di CM. Yang masih susah gitu Kak, yang stuck gitu kah? Iya, project apa aja yang kamu kerjain? Project yang aku lead itu kontrak, terus bigger. Ya, kontrak sama bigger itu aku lead. Tapi di campaign yang lain aku juga bantu engagement. Itu untuk kayak buat berdekar kayak gitu. Terus bantu memberitahukan pengumuman tentang komisi yang baru dari Airbnb kepada partner. Terus di partnership opportunities campaign-nya Kak Tendi itu aku bantu untuk pendekatan partner untuk menggunakan bigger. Berarti hampir semua campaign kamu ikut nggak sih? Iya kan ya? Iya, hampir semua campaign. Iya. Kecuali campaign-nya si David, karena David kan dari bisnis ya, business development. Bukan business development, apa sih namanya? BI, business intelligence. Jadi aku kurang ngerti, jadi aku nggak ikut. Okay, maybe Fadil. Until now, Fadil is contributing in which campaign? Until now, di Facebook. Facebook group. Fadil. Iya, Fadil. Oh iya. So Facebook, and then the blog, and then actually the Facebook just added workload. So actually Pak Ros offered another campaign. Kontrak ya kan, refund kontrak ya. Iya, kontrak still pending because I haven't yet to know the burden if I were to make 3 contents Facebook every week to catch the target, to avoid the red in the SLA, that red tick in the column in the spreadsheet. But if actually making 3 contacts every week is not that heavy, plus the making of the blog, I think I could do the refine contract. Chris. Okay. Maybe for Maria, aside from reservation and hosting, do you have any other campaign to work on? No sih Kak, all other campaign. Okay, Fadil, let me repeat. So you are working on Facebook group to create content 3 times a week, and then blog and contract with Ros. The contract depends on my the first 2 weeks. The first 2 weeks of the new assignment. Previously it was 2, now it was 3. Then after 2 weeks, so it would be 6. Yeah. So after 6,
content in the next 2 weeks, then I'll decide in regards to the refined contract. Oh, okay. So it's it's 3 every 2 weeks. 3 every 1 week, so it was 6 in 2 weeks. Okay, okay. Okay, maybe on for the next one, what can be improved from this campaign? For me, it's maybe the SLA for contact needs to be changed again if we have this standard for the new standard for the company. And at least maybe we can contact different company so we have diversity like other than architecture and interior design and homeware, so we can have another company like maybe contractor or something, so we have at least one in every category instead of we are searching for a lot of contacts. We can focus more on contacting some company in different category. Maybe from Maria first. Form ini apa Kak tadi? What can be improved from the project? I think we need to follow up the responded contact rather than looking for another contact. Okay. Anything else? Maybe from meeting or partnership or blog? For meeting, no suka. Okay. Everything is fine with the meeting. Okay, from Ros. Let's see, Ros. From me, I think apa ya mungkin untuk yang sedang kita lakukan kan, yang partnership kan, bangun partnership. Iya. Sejauh ini lebih ke kita kekurangan ini kan, apa namanya, meetingnya yang masih sedikit, padahal kontak listnya banyak. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah bagian outreach ya. Bagaimana? Jadi kalau kata Mbak Ara ya di BVI Talk, outreach itu nggak cuman kayak apa ya, mencoba mencari kayak yang sudah pernah kita bahas juga sih, kuantitas sebanyak-banyaknya, tapi satu aja kita benar-benar engage dia, benar-benar follow up dia terus dengan baik, itu akan berpengaruh sama partnership-nya kita, karena goals utamanya adalah partnership, sehingga bukan sebanyak-banyaknya kontak list, tapi sebanyak-banyaknya partnership yang bagus gitu loh. Nah, jadi yang perlu diperbaiki adalah bagian outreach-nya gimana supaya kita benar-benar engage company yang dibutuhkan oleh properti partner kita. Terus itu termasuk di bagian apa ya, yang outreach yang aku maksud itu termasuk bagian kontak list, terus dan juga respon. Jadi yang dua ini kayak ada dua tanggung jawab yang kita pegang sekaligus gitu. Karena kalau udah meeting ke partnership itu udah kayak jadi satu gitu loh. Kalau misalnya meetingnya udah jalan, ya udah tinggal kita yang memutuskan dia cocok jadi partner kita atau enggak. Sedangkan kalau yang kontak list, kita cuma cari kontaknya doang, tapi kalau responnya masih kurang nih, itu udah kayak dua tugas yang berbeda. Itu sih.
Asih, iya. Kayak yang geothermix itu ya. Habisnya kamu kontak, terus kamu engage terus gitu. Iya, makanya banyak kan kontak list pest control yang udah aku dapat. Tapi aku belum kontak mereka. Aku follow up dulu aja yang geothermix ini kayak gitu. Walaupun cuma satu kayak gitu. Kalau misalnya diubah gini, jadi instead of kita nyari berbagai macam company, kita tanya ke property owner-nya dulu, mereka butuhnya company apa gitu gimana? Is it possible or does it take too long? I'm agree sih Kak. Jadi kalau dari aku ya, I'm agree untuk tanya dulu ke para partner. Kira-kira masalah mereka yang paling sering itu apa? Nah, disitulah kita lebih nyari ke apa ya, expert yang mereka butuhkan gitu loh. Daripada kita coba cari aja berbagai kategori, tapi sebenarnya dan kan kalau mencari berbagai kategori, menghubungi mereka, membuat meeting dengan mereka, itu kan mengambil waktu yang cukup banyak, sehingga ketika kita udah punya partnership, ternyata partnership yang kita punya ini lagi nggak dibutuhkan sama mereka. Misalnya ya, kita kebanyakan arsitek. Ternyata partner kita lagi nggak butuh arsitektur gitu loh, karena mungkin mereka udah nyaman sama arsiteknya mereka, gitu. Itu dari aku. Kalau dari yang lain gimana? Mungkin dari Fadil, have you watch any of the video? Udah sih ya, kan kamu buat vlog ya. Udah, I have saw the video and I've made several comments along with Mas Tendi's comments. So yeah, I think I'm good. Okay. Is Kak Tandi already done with the call or do Kak Tandi have something to say? Okay. I think from me is this is good. We can see the overall of the performance last month. Thank you for Grace, everyone that provide this data as well and working for hard for the November. Yeah, I think on December I think we can start try to create one the BVC talk that connecting the partner and then the expert. Maybe we can try as an MVP first, like a one times like maybe we can choose which expert that the partner want to talk. Then we can make that session with the partner like that. I think for that, if if you guys will need the data like sorry, need the owner that will be who will be the participant, I think me and Rafiq can help to find the partner. And then from that, I think you guys can help to connect again with the expert, so we can arrange the session with the partner and the expert. I think that's it, Grace. Thank you. Maybe from ini kan we are trying to outreach the company as well as having the C-Talk, right? But the current person on this is only like 5 or 6. So I think we have to choose which one to do first. Yeah, I think we need to choose one first. One speaker? Which one we want to prioritize, like outreach to the company or having the talk with the property owner? Because we only have 6 people, right? We cannot do both things at once. From me, maybe we can apa ya, to look to see, untuk melihat what is the problem majority in our property partners.
So kalau misalnya masalah pest control problem is really apa ya, yang masih sering terjadi, maybe the priority is connect the partner with the company in Sitalk. Okay, so you are proposing like we are contacting our current property owner to know what are their problems first, right? Iya. And because ini juga kemarin kalau nggak salah Kak Tendi bilang gini, ini lagi istilahnya we have already meeting with several companies and already have partnership. Kalau kita nggak segera untuk menghubungkan mereka, karena kan yang mereka butuhkan, yang dibutuhkan company adalah klien, yang dibutuhkan property partners, mereka yang punya masalah properti adalah jasa atau ahli yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Kalau nggak segera kita lakukan, nanti hubungan kita sama partnership kita itu kayak jadinya basi, kayak basi dan apa ya? Kalau misalnya kita cari partner baru, partner yang udah ada ini kayak lama gitu loh dikontak lagi, sehingga mereka takutnya agak lupa dengan kita, terus kayak udah agak basi lah jadinya hubungannya gitu. Gimana Kak? Sorry kalau misalnya asumsi. Okay, so we will ask the property owner about their problem. And then what about the outreach? Is it stopped completely? Or we are still searching for outreach? Maybe from Maria first, maybe. I think I might agree with Rosa. So ask property owners first about their problems, yeah, and then having the Sitalk. Yes, that's true. Karena kalau if we keep reaching contact, nanti kayaknya lost engagement with the last partner gitu. Okay, I agree with that. Losing the engagement, and then from Fadil maybe. Do you have anything to add about the Sitalk with property owners and which to prioritize? Okay, so if it was me, then I'll try to approach the company that actually have the knowledge about the current development in Indonesia. I mean, like recently we had this UU Cipta Kerja Omnibus Bill, and currently the government is making the making the rancangan peraturan pemerintah, like governmental decree or something. And I think that if we could, like, this is just my opinion, if we could make a webinar, like we invited an expert, maybe in terms of like the people who knows like this, like what is the implication of UU Cipta Kerja and also the RPP rancangan peraturan pemerintah to villa owners, to business owners in like our partners. And maybe I think it could, you know what they say in America, kill two birds with one stone. So on one hand, we could actually make the Sitalks become have a higher engagement. And on the other hand, we could also increase the engagement rate in the Facebook group, my project. So I think that it would be very beneficial. Like if we invite a partner as a Sitalk and as a guest, it would be the partners from Bukit Vista's partners from the community. Then
everyone would be happy. I think that's just my suggestion. Thank you. Okay, okay. So, I think for the engagement, yeah, for the Facebook also, we can start with the asking questions to property owners, yeah, like uh, which they want to know first and what are their current needs, like is it their property or about their knowledge in like rules in Indonesia, like maybe UU Cipta Kerja and everything. I think that's the, I think we all agree on that one. Kak Tandi, I think you all agree with the as property owners, right? Yes, Grace. Okay, maybe about their problems. Okay, for the best practice, maybe from the November, the best practice will be for meeting, yeah. For meeting will be asking their WhatsApp number and in contact with them at the WhatsApp number. So not only sending emails, but also inviting them and following up with them from WhatsApp WhatsApp number. And then Ross, can you write for the best practice follow up from WhatsApp number and engagement with the company? And maybe for the we also need to collect WhatsApp number for the company that we have had before, like Alejandra and Gary Fell and what is that Canggu and Co. I don't think we have their WhatsApp number, right, Maria? For Canggu and Co. Wait, Kak, I forgot. Let me check again about that ya, Kak. Okay. So since we all agree for the as property owners about the problems, and yesterday I have created this paper for Sitok professional and property owners. This is basically like the workflow. Kayak misalnya kapan kita mau meeting dan sebagainya. Maybe we can set the SLA first, like we need how long to ask and collect the data from property owners. From my side, I propose for how many meetings for December. This is still MVP, right? Maybe we can try for one meeting first. What about the other? Maybe from Kak Tendi. Is Kak Tendi here? Maybe from Ross? Who is raising their hands? Om Rafi, Kak. Oh ya, Om Rafi. Hello. Halo Om, katanya you are sick. Yeah, a little bit is okay now. So I just want to, what is called, comment about this one. So the first one I think is how many meeting for December. I get advice at least you can have a meeting once a week. So 1 week's one-time meeting. So it's not depend from only professional, but it's maybe you can have a meeting with a partner as well. So at least Yes. one time a week. So seminggu Uh-uh. kali. Untuk Desember ini kita mau fokus ke ini sih Om apa? Yang Sitok sama partner sama property owner. So will be the same time atau beda-beda? Same time maksudnya?
Jadi gini, so I will asking, for example, if you want to have a meeting with the owner and the professional in the same time meeting or a different meeting? Also, like the e-talk, so in the C-talk, we will collect like questions from property owner, maybe their problem, maybe about pest control, and then we invite the expert in pest control, so it's like discussion gitu. Okay, so yeah, I'm agree with that. For example, if you can collect the source like narasumber di kayak e-talk gitu loh, mungkin ada 2 atau 3, so we collect the question from the property partner, and then you asking the professional, maybe it's better. That is my comment. Kayak gini loh, misalnya kayak di e-talks, jadi kita undang 1 dari pest control, mungkin 1 dari arsitek, mungkin 1 dari mana atau 2 aja. And then we collect the question from the property partner, and then we have a discussion on the time. So, jadi lebih sedikit, itu mungkin nanti ada 4 profesional, mungkin 2 profesional untuk sementara gitu loh maksudku. Jadi sekali meeting beda company gitu ya? Iya, nggak masalah sih. It's not a problem karena so just tell we are the property management, so we are manage a lot of property, so 1 professional and 2 professional to what is called we collect their feedback about the question from partner. I think it's no problem, right? Jadi nggak masalah sih. Kalau menurut aku sih 2 profesional yang beda kayak arsitek sama pest control itu nggak masalah. As long pertanyaannya itu tidak menyimpang gitu loh. Misalnya gini, ini ada properti 1 banyak laron, terus kita nanyanya ke pest controlnya, terus ada yang nanyain tentang bangunannya udah rapuh, gimana cara untuk menghindari, we asking the arsitek gitu loh. Jadi nggak masalah sih menurutku. Gimana? Menurut kalian gimana? Itu sih apa itu nanti kan. 1 meeting every week ya Om ya? Ya, 1 meeting every week. Jadi kita biar mereka juga saling kenal gitu loh. Mungkin kita merupakan jembatan buat mereka untuk kerjasama juga gitu loh menurutku sih. Oke, berarti sekarang kan udah minggu ke 2, masuk minggu kedua ya. Berarti nanti 3 meeting Desember gitu, atau waktu liburan nggak ada meeting pas high season. High season mungkin sibuk ininya kali ya, property owner ya. Ya kalau menurutku sih gini, from my side is you make it SLA at least the minimum is 1 week's 1 time meeting. Jadi itu set kamu minimum itu nanti kan sekarang kita ada 4 minggu ya. Iya. Jadi baru tahu dong gitu ya SLA-nya tuh. Ya nanti kalau dapat 5 kan udah achieve SLA gitu maksudku. Kan tidak harus seminggu sekali. Jadi at least sebulan tuh kamu dapat 4 kali meeting gitu. Apa sih namanya tuh Dan? SLA-nya? SLA apa Om? Itu misalnya kan SLA, so at least go meeting in 1 month minimum. So we cannot below at full time. Berarti nggak masuk gue. Minimum meeting. Is like conversion rate. Jadi nggak boleh di bawah 4 kali meeting gitu loh misalnya. Oh iya. Bulan, tapi nggak masuk gue. Jadi bikin aja SLA gitu. Jadi minimum meeting itu 4 kali sebulan. Jadi kalau udah 5 tuh udah ke-achieve gitu loh. Nanti nggak masuk Dan? Iya, paham. Gitu aja sih.
Entah itu sama partner, entah itu sama profesional, entah itu mereka jadi gabung gitu, nggak masalah sih. Jadi kita ada SLA-nya empat kali sebulan gitu meetingnya, minimum. Kalau aku sih gitu sih. Ya gimana di ini aja. Oke. Kalau aku advice-nya aku gitu sih. Oke ya, lanjut. Dari Kak Tendi mungkin dulu. Kalau how many meeting for Desember? Kalau Desember sih kalau menurut aku mungkin bisa juga itu pakai meeting Desember jadi minimum 4. Jadi at least satu minggu tuh ada satu yang kita bisa karena kayak sekarang kan bukannya kita nggak mau fokus ke campaign ini, cuman kan sekarang kan udah mulai ramai juga gitu di community juga kita lumayan juga untuk ngurusin kayak masalah cleanliness, kontrak dan lainnya. Sama aku di HR juga yakin pasti banyak inquiry juga kan sama juga gitu. Jadi kita tetap jalan kayak slow but sure gitu loh. Tapi kayak kita tetap ada progres gitu. Cuman ya kita ada prioritas lah gitu. Artinya nih kayak yang prioritas kita kan of course kayak masing-masing chapternya juga pasti itu jadi prioritas gitu loh. Kayak ini kan kita bisa jadi kayak second atau third prioritasnya buat kita gitu. At least kita ada progresnya tuh ada setiap minggunya kayak gitu. Itu sih dari aku guys. From Rose first because you are on the community also. From me, I think I agree with Om Rafiq sama Kak Tendi. So kita harus bikin minimum sih karena kemarin ini termasuk evaluasi sama yang kemarin juga ya. Kayak nggak ada maksimalnya gitu loh. Jadi berapa yang kontak list ya udah berarti meetingnya segitu mengikuti kontak list responnya dan blognya juga mengikuti responnya. Jadi kemarin tuh Oktober misalnya aku aku lihatnya ditetapin itu 3 blog, udah 3 blog kok tiba-tiba nambah lagi sebulan, pikir aku kok kayak jadi nggak kecapai gitu loh minimal persentasenya. Nah jadi untuk kali ini kita bikin minimum aja karena campaign ini bukan dibilang nggak penting, tapi bukan prioritas sih. Ini kita kayak cuma membantu problem-problemnya para property owner yang bermasalah dengan propertinya seperti itu. Dan juga kan Kak Grace sama Maria juga dari chapter lain pasti ada prioritasnya juga seperti itu. Jadi aku setuju 4 mungkin, dan itu bakalan berpengaruh sama Fadil juga yang bikin blog. Jadi dia cuma bikin blog minimal 1 bulan. Yep. Okay, maybe over to Fadil. Do you agree to have minimum of 4 meetings in a month? I personally does not have any issues with that. Maybe the only issue is that so this is just my request, but if it's not granted, then it's fine. The meetings, I hope that it would be on WIB, because if it is on Vita, sometimes I forgot, you know. But if it's not granted, then It's okay, we will write I'm it in fine. WIP. Thank you. Okay, Maria, what about you? Do you agree with 4 meetings per month? Yes, I'm agree with the SLA for meeting. Okay, so for meeting December, the conclusion is we have 4 meetings per month. And what about for the talk with owners, we need to ask and collect the data, right? How long do we want to ask them, like durasi tanyanya gitu, supaya kita punya question sebelum kita menjadwalkan meeting?
From Rose? Menanyakan problem-problemnya. Yeah. Oh yeah, so before it, I think selain ask to partner, we can ask for yang langsung wait, bentar. Yang ini loh, yang dari bad reviews. Bad reviews juga kita bisa mengetahui problemnya properti juga bisa sih. Jadi tapi dengan konfirmasi lagi ke owner atau manager atau staff yang ada di properti itu. Ini bad reviews dari tamu itu masih terjadi nggak kayak gitu. Kalau kadang mereka ngejelasin, oh iya karena kan masalah air di sini memang masih bermasalah di sini kayak gitu. Kami belum ada solusi kayak gitu untuk menyelesaikannya. Jadi selain menanyakan langsung kepada partner, kita bisa lihat bad reviews. Bad reviews-nya tuh tapi yang bisa akses itu Kak Tendi ya. Sama chapter apa gitu Kak? HAR Maria mungkin. Kamu bisa akses bad review itu di reviews and Channel. di channel Slack. Channel. Di channel Slack ya Kak? Om. Ya ada review sama komplain. Oh, aku belum lihat. Nanti aku tanya langsung. Nah, kamu join aja nggak apa-apa. Oh ada ya Om. Mungkin aku bisa di-invite. Oke, ntar aku invite kamu ya. Oke Om, makasih Om. Kalau misalnya untuk collecting kayak kita ask mereka terus jawabannya kira-kira butuh berapa hari? Seminggu? Oh iya, untuk waktunya ya. Seminggu mungkin bisa minimal. Maksimal ya, maksimal seminggu. Because kita juga ngejar 4 meeting kan untuk 1 bulan. Iya. Terus minimal Halo? Okay, I think Rose has bad connection. So what? Maybe to Kak Tendi first. From me, how long and collected that? It's mostly about like we ask property owners questions like what are their problems, and we have these professionals that we can connect you with. I see. Yeah, I think this is can be two side actually. So, for example, like we have one meeting convert, right? And then like if we want the owner asking directly, then we can invite the owner to that meeting. Or if the owner, for example, cannot join the meeting, then the owner can leave the question list to us, so we can deliver like what is the what's called the urgent question from owner that actually they want to know from the expert, like that. Do you understand, guys? Oke, sebenarnya untuk collect questions ini untuk apa? Jadi kayak kita tahu discussionnya kemana gitu. Yang bakal di deliver ke expert kan ini ya? Iya. Kayaknya mungkin itu bisa untuk question pun juga bisa. Kita Apa coba. dari kita aja gitu? Question pun bisa kita mungkin coba itu untuk collect data about the question. Kita bisa sebenarnya bisa collaborate sama
campaign community engagement itu. Jadi kita bisa taruhin. Jadi kan mungkin setiap mungkin hari ini contohnya aku ada meeting misalnya sama partner gitu. Jadi sekalian gitu nanya gitu. Masalah yang sekarang dihadapin sama partner tuh apa sih gitu. Misalnya Bapak sekarang kira-kira gimana? Ada nggak masalah yang maksudnya tentang properti atau villa? Misalnya kayak masalah pool atau segala macam gitu. Kira-kira dari itu tuh apa sih yang Bapak pengen tahu gitu langsung. Sambil ngobrol aja sih sama partnernya gitu. Terus kan mereka mungkin masalahnya itu adalah mereka pengen poolnya bersih. Cuman sekarang mereka nggak ada cost gitu, nggak ada cost untuk maintenance poolnya gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak maintenance, poolnya akan rusak segala macam gitu. Jadi ada nggak solusi misalnya dari pool maintenance itu gimana caranya biar dari owner tuh bisa ngelakuin sendiri gitu untuk sementara gitu. Jadi kayak tipsnya dari owner gimana, untuk owner tuh gimana gitu, atau apakah memang kalau memang harus dengan full maintenance bisa nggak ada kayak mungkin ada diskon price atau apa segala macam untuk selama pandemi kayak gitu. Jadi mungkin bisa sambil ngobrol sih sama partner gitu. Kayak gitu. Jadi lebih gampang soalnya kalau nanyain fokus itu formalit kayak gitu. Pak saya mau ada expert nih. Iya, Susah kan? Kayak gitu. Iya, Mungkin kayak itu dari aku. Engagement biasanya setiap hari ya atau gimana? Engagement biasanya kita ada setiap hari ada progress untuk itu. Jadi kalau aku sih kayak satu dua partner tuh setiap hari tuh ada aja. Berarti lumayan sih kalau misalnya seminggu kita udah punya banyak question sih. Mungkin Untuk yang kita web- buatin kayak paper khusus question list gitu ya, kayak tank apa namanya? Question bank gitu loh, kayak bank pertanyaan. Jadi kita masukin di sana aja mungkin apa sih jadi kan kita tahu nih mereka tuh mau taunya apa, masalahnya mereka apa gitu kan sambil nanya-nanya. Okay, maybe for this one because the time is also overtime also. So the conclusion will be for the question we will collaborate with community engagement, and we will make question bank partner about partner problems, and then we can review it maybe at the Scrum whether we can have si talk ya. Boleh. Okay, that's all from me. Ada tambahan dari yang lain? Kalau aku itu aja sih, mungkin itu yang sisanya itu mungkin kita bisa lanjutin kayak second batch questionnya gitu. Okay, that's all then. I will update in the discussion paper and the Trello board. Okay, thank you everyone. If you have any